रोजगार है, बहुत बुनियादी रोजगार है। मलक रियाज और DHA का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। मैं ये डिमांड करूंगा कि अव्वल तो काजी साहब एक जुडिशल कमीशन बनाए और खुद उसको हेड करे। अगर वो समझते हैं या अगर वो पूरे मुल्क को ये इशारा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद है, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हर इदारा मफलूज है, हर इदारा गुलाम है और एक इदारा है जो सब पे हुक्मरानी कर रहा है और बाकी सब इदारे उस इदारे के गुलामी कर रहे हैं। लेकिन अगर काजी साहब समझते हैं कि मेरी बात गलत है तो काजी साहब एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाए, खुद उसको हेड करे और इन इलेक्शंस में जो हुआ है उस पे हमें पता है ये भाई जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी तो दिखा भी रहे कि चलो भाई कर भी लिया, दिन में कर रहे, जिसमें हिम्मत है कोई कुछ करके दिखा दे, कोई कुछ नहीं, वो दिखा रहे हैं हमें। लेकिन कम से कम कौम के सामने तो पेश करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। ये जो हर वोट पे उस दिन प्रैक्टिस होता है और हर बंदा पाकिस्तान का जाके थंब इंप्रेशन वोट की पर्ची पे देता है, वो इसीलिए होता है कि उसकी सुबह नादरा से शनाख्त हो सके। हम ये डिमांड करते हैं, चले कहते हैं पुख्तनख्वा में इनकलाब है, पूरे मुल्क को छोड़े पुख्तनख्वा के हल्के खोले, सबको पता चल जाएगा कितना इनकलाब है और कितना नहीं है। पुख्तनख्वा के हल्के खोले, थंब इंप्रेशन के बायोमेट्रिक करें। हुक्मरानी का मेवर अवाम है, बादशाह अवाम है, बादशाह जर्नल नहीं है। चौकीदार जिसको मैं कहता हूं चौकीदार, मतलब पश्तो में चौकीदार बोलते, सॉरी मैंने उर्दू में चौकीदार। लिहाजा अब वक्त आ गया है, हम तो देख रहे हैं कि हमारे रास्ते रोक रहे हैं, पार्लियामान के रास्ते में बार बार, कभी दहशतगर्दों के थ्रू, कभी RTS बैठा के, कभी फैजियाबी से, कभी स्कोर इक्वल करने में। हमें तो पार्लियामान के रास्ते हमारे बंद है। हमें तो बिल्कुल दिख रहा है कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम की ताकत की बात करेंगे, जो लोग वसाइल के इख्तियार की बात करेंगे, उन पे ये रास्ते बंद है। ठीक है, पार्लियामान के रास्ते हमारे भले ये आपका गुलाम पार्लियामान है, हमारे रास्ते इस पे बंद है। हम शुक्र अदा करते हैं कि जहां गुलामी की सिलेक्शन हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी उस सिलेक्शन से बाहर थी, हम मानते हैं। लेकिन हमारी सियासत है, उस सियासत से हमें ना कोई रोक सकता है, ना कोई रोक सकता था। और अवामी नेशनल पार्टी ने दीवार के साथ लग के, ये मैं बार बार वाजे कर दूं, क्योंकि हमें दीवार के साथ लगा लिया। हमारे पास दो रास्ते हैं, हमने जो अपने बड़ों से सीखे। पीछे दीवार है, हम मजीद पीछे नहीं जा सकते। इसके बाद दो रास्ते हैं, या हम पैर पड़ेंगे या हमारा हाथ आपके गिरेबान में। अल्हम्दुलिल्लाह वो जमहूरियत की है, उन लोगों के वारिस हैं कि सिर्फ एक बादशाह खान बाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 37 से 39 साल कैद गुजारी है, लेकिन किसी के पैर नहीं। चौथे जनरेशन में 100 साल सियासत हो गई है, तो ये बात तो भूल जाए कि हम पैर पड़ेंगे। हाँ, हाथ गिरेबान में डाल दिए, कमजोर है, हाथ टूटेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी अवामी नेशनल पार्टी ने ऐलान कर लिया है, एक तहरीक का आगाज कर चुके हैं हम, जिस तहरीक की बुनियाद एक नुक्ता, वो नुक्ता ये कि जो इदारा पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, जमहूरियत, पार्लियामान और सब चीजों को घुटन में रखा हुआ है, मीडिया को घुटन में रखा हुआ है। आज आप खुली बात करेंगे, आपके भाई गायब होंगे। क्यों असद अली तूर गायब है, क्या वजह है? जमीनी खुदा हम नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही खुदा है और वो खुदा किसी को दिखता नहीं है। जमीनी खुदा कहां से आ गए कि जिसके खिलाफ बात नहीं हो सकती? ये कौन है? आज क्यों मीडिया घुटन में जिंदगी गुजार रही है? आज क्यों अदलिया एक व्हाट्सएप मैसेज पे फैसले कर रही है? हमने ये फैसला किया है कि अब आईन के अंदर रहते हुए कोई तशद्दुद का रास्ता हम नहीं अपना रहे। अदम तशद्दुद के रास्ते पे चलते हुए हमने इस तहरीक का आगाज कर लिया है कि अब हम इंशाअल्लाह उस दिन अपने तहरीक को रोकेंगे जिस दिन हम ये खास मखसूस इदारे का बाकी इदारों के अमल में दखल करना बंद ना कर दें। हम अदम तशद्दुद का रास्ता मुफाहमत के साथ नहीं, मुज़ाहमत के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ाते हुए, इस नारे के साथ कि चौकीदार को चौकीदारी करनी होगी मजीद, इस नारे के साथ कि जिनका काम बॉर्डर पे है, इस नारे के साथ कि बारक वाले मजीद बारक जाएंगे, इस नारे के साथ कि अवाम की ताकत अवाम को देंगे, इस नारे के साथ कि इंशाअल्लाह वसाइलों का इख्तियार अपने अवाम को देंगे। ये जो घुटन की जिंदगी है इससे इंशाअल्लाह हम बाहर आएंगे। हम कब तक बैठेंगे
کبھی ہم ایک کی طرف نظر ڈالتے ہیں, کبھی ہم دوسری کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ کون اٹھے گا, کون ایسی آواز اٹھائے گا جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اس ملک میں کوشش کریں گے کہ سول بالادستی لائیں. نہیں, ہم نے انشاءاللہ یہ پہل کر لی ہے. عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ یہ سول بالادستی کی تحریک لے کر چلے گی. ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. انشاءاللہ جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگا, یہ میری تحریک نہیں ہے, یہ عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. میڈیا اگر گھٹن محسوس کر رہی ہے, میڈیا کو آزادی چاہیے, قلم کو آزاد کرنا ہے, کیمرے کو آزاد کرنا ہے, میرا ساتھ دیں. پولیس کو اگر آزادی چاہیے, کو اگر اپنی گھٹن ختم کرنی ہے, طور پہ اپنی آزادی چاہیے, اگر وسائلی طور پہ مفلوج ہے, تو ہمارے خزانے پہ جو لیچ ہمارے جمہوریت اور پارلیمان پہ لگا ہوا ہے, جو لیچ ہماری میڈیا آزادی, عدلیہ کی آزادی یا باقی انسانی بنیادی آزادی پہ لگا ہوا ہے, وہی لیچ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لیچ تاریخ کے پاکستان کی آزادی 47 سے لے کے آج تک ایک جنگ نہیں جیتا. آدھی سے زیادہ زمین کھو گئے. کشمیر ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی, ہمارا ریڈ لائن تھا, وہ ہم کھو گئے, لیکن ہم ہلے تک نہیں. اور وسائلی طور پہ وہ لیچ پھر بھی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, خزانے کو چوس رہا ہے, ملک قرضے لے رہا ہے, قوم ٹیکسز پہ ٹیکسز پے کر رہا ہے, اسکول نہیں بنتے, کالج نہیں بنتے, پڑھائی نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, دفاع ہے. اور دفاع کی جو حالت ہے تو الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں ایک بھی شہر محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں روز, میں نہیں, دفاعی ادارے کہتے ہیں کہ آج بارڈر سے ملک پار اتنے بندے آ گئے, آج 400 آ گئے, آج 300 آ گئے. یہ دفاع کی جو حالت ہے تو دفاعی ادارے اپنا کام ذرا سنجیدگی سے لیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے آج بھی پتہ ہے, بدقسمتی سے اسلام آباد میں یہ باتیں آپ نے سن لی, لیکن ٹی وی آج بھی لیچ لگا ہوگا. کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور وہ بولے گا کہ اس کو جانے دو اور اس کو نہ جانے دو. اس لیچ کو ختم کرنے میں میرا ہاتھ بڑھائیں, عوامی نیشنل پارٹی کا ہاتھ بڑھائیں. یہ جو پورا قوم, پورا ملک اور اس ملک کے ہر قوم مفلوج بن کے بیٹھے ہیں, میرا ہاتھ بڑھائیں. اس ملک میں آپ بتائیں کون سا ملک ہے جس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں؟ جنگل میں شاید اس طرح جانور غائب ہوتے ہوں گے جس طرح اس ملک میں لوگ غائب ہوتے ہیں. انسانیت کے لیے میرا ساتھ. پاکستان میں ایسی خاندانیں ہیں جو 15-20 سالوں سے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. عزت دار لوگ کو گھر چھوڑو کے IDP بنا کے کیمپس میں رہ رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ ان سب کے لیے میرا ہاتھ بڑھائیں. میں پاکستان کے تمام مکتبہ فکر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آگے بڑھیں. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ اب فوج کو بارڈر پہ بھیجنا ہے. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ آئینی طور پہ فوج کو بھارت پہ بھیجنا ہے. ملک کو اس گھٹن سے آزاد کرنا ہے, اور انشاءاللہ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے.